Ćao svima, dobrodošli u Nadine energetske zavrzlame. Kao prvi video u ovoj nove godini pričat ćemo o ljubavi. Šta je to zapravo ljubav? Mi često mislimo da volimo, ali najčešće to nije ono što bi nazvali ljubavlju. Najčešće smo vezani različitim emocijama. Vezani smo strahom od napuštenosti, vezani smo možda sažaljenjem, vezani smo osjećanjem krivice, vezani smo jer nam ta osoba nešto daje što je nama potrebno. I mislimo da je to ljubav. Međutim, one osobe koje su nama date kao najbliže nama, a to su naš partner i naša deca, nisu slučajno tu baš takvi kakvi jesu. Oni su baš nama najbliži zato što su nama najbliže osobe nekako karmički date da u nama pobude neke naše najveće boli, strahove, tuge itd. itd. I zbog toga mi možda u odsustvu tih osoba ili kada se desi neka konfliktna situacija jako se loše osjećamo jer se u nama probude ti naši najdublji osjećaji i boli napuštenosti, krivice, srama. I zato nam ta osoba koja je pored nas ne služi da bi upadali u konflikt u tim situacijama ili da bi se svađali ili da bi nekoga optuživali, već ona služi da osvestimo te osjećaje koje određene situacije bude u nama, da ih osvestimo i da ih prihvatamo u telu. Znači mislimo na tu situaciju i vežbamo udobnost u telu. I to je prihvatanje. I mi kroz tu osobu i prihvatanje svega onoga što nam ona daje u smislu naših osjećaja, prihvatamo sebe. Prihvatamo svoje najveće boli. I zapravo svaka osoba koja je nama najbliža služi nam da dođemo do te tačke mira. To možda nije jedna osoba, to su mnoge osobe koje prolaze kroz naš život, ali koje su nama najbliže. I kada dolazimo do ljubavi. Ljubav je jedna vrlo zapaljiva kategorija ako pre toga nema mnogo prihvatanja, nema mnogo poverenja i nema mnogo zahvalnosti i za dobre i za loše situacije. Tek tada se stvara stabilno tlo na kome možemo govoriti o ljubavi kao jednom osjećaju koja ne podrazumeva nikakvu vezanost, koja zapravo podrazumeva slobodu da budete ono što jeste. I zato ne zaboravite da one osobe koje su najbliže nama ne služe da bi upadali u konflikte i svađe, već zapravo služe da u tim situacijama prihvatimo odgovornost za ono što osjećamo. To znači da prihvatimo sebe i sva nekadašnja sećanja, traumatična koja možda određena situacija sa tom osobom budi u nama. Zašto se za ljubav često misli i zašto kažemo da je to zapaljiva kategorija i zašto je to možda strastveno osjećanje, ako nije praćeno sa mnogo zahvalnosti i poverenja? Zato što mi često mislimo da volimo nekoga ako u odsustvu te osobe osjećamo požudu, tugu, neverovatnu potrebu ili bilo šta drugo. I mislimo da je to ljubav, ali zapravo i mislimo da je to strast. I mislimo da smo konačno doživeli nešto veoma jako. Ali tu treba biti veoma oprezan zbog toga što sve te burne reakcije koje neka osoba stvara u nama govore možda i ne, ali najčešće govore o tome da treba malo da spustimo loptu i da pogledamo stvari sa distance i da se vratimo u sopstveni mir i tek onda da jasnije vidimo stvari. Niko nas neće napustiti i niko nas neće ostaviti ako se neko ne javi na vreme ili ne dođe na vreme. Ti osjećaji koji se bude u nama su samo naši. Ti osjećaji koji se tada bude u nama su nekadašnji osjećaji koje smo imali i koji se samo ponovo bude. Ti osjećaji su neke naše boli iz detinjstva. Tako da u tom trenutku samo treba to da osvestimo i to da znamo da niko nas zapravo nije tu napustio, izneverio ili ostavio. Već da su to samo naša sjećanja i da nam ta osoba možda služi da dođemo do njih, da ih integrišemo, prihvatimo i ostanemo u miru i kažemo sve je u redu. Sve je u redu.
kad dođemo do tog stadijuma mira, onda je stvarno sve u redu. I onda iz te pozicije mira mi više nismo vezani prejakim emocijama koje su dobre u nekim trenucima, ali na duge staze zapravo nisu dobre. Mi treba da budemo vezani jednostavno mirom, prijatnošću i treba da budemo vezani pravom ljubavlju koja dolazi tek kada se suočimo sa našim najmračnijim ponorima, tako mogu da kažem. Mi se suočavamo sa pravom ljubavlju i prava ljubav dolazi u naš život onda kada se zapravo oslobodimo, kada oslobodimo sebe od ulaska u određene odnose koji su više posledica neke samo potvrde, strahova, potrebe da budemo voljeni po svaku cenu, a zapravo ne volimo sami sebe, jer nismo ni upoznali sebe. I onda tu najčešće dolazi do konflikata i zato kažem, osobe koje su najbliže nama služe nam za naš lični rast i razvoj i proces oslobađanja. Sasvim je okej da mi osjećamo da nam neko nedostaje ili da osjećamo tugu ili da osjećamo strah, ali ako su te emocije preintenzivne i ako se prečesto javljaju, onda to nema veze sa tom drugom osobom, onda to ima veze samo sa nama. I na tome treba raditi. Ne kažem da treba da poništavamo svoje emocije, naravno emocije su nešto što je prelepo, samo treba da razlikujemo koje su emocije naš obrazac reagovanja, to jest koje su to emocije koje se nama stalno javljaju, često se javljaju i koje su intenzivne, a koje emocije su, da kažem, jedna normalna ljudska reakcija na neku trenutnu situaciju. Dakle, koje emocije su proizvod naših traumatičnih sjećanja i boli, a to su emocije koje su uglavnom jako intenzivne i koje se često javljaju, a koje emocije su neka najnormalnija stvar i proizvod neke trenutne situacije. Dragi moji, vaša podrška mi mnogo znači. Pretplatite se na moj kanal, lajkujte videa, a u komentarima stavite o čemu biste nadalje voljeli da pričam. Volim vas, vaša Nada Marković.